салом алейкум ба кулли мухлисон ва ба кулли подписчикон. Инак мебинем мо қатинем бародарон инҷа сарҷамъ шидем. Мақсад баъдаи чӣ? Баъдаи съёмкаи треки мақсад клипи ман мерам хосгорӣ ки қайд демаста AKA1 Sound сабт шидагия съёмкаи клип кардесем ша инҷа фақат бо дастгирии мақсад Суро бародар мақсад оператормон ва ин душанбе студия душанбере мақсад дастгирӣ кардаган ҳамин клипа мақсад навор гирифтем ва шахсоне ки мақсад дар ғарибӣ ҳастанд шумо вақте тамошо мекунед съёмкаи клипи моро ва як эҳсос дар дилтон медорад мақсад ватани зебои моро мақсад ватани озоди моро мақсад мебинед чӣ хел навигариё чӣ хел мақсад пешравиё шидагия чӣ хел обод шидагия ватанмон ва ҳамаи хизматҳое ки мо кардагем ба хотири шумо ба хотири рӯҳболидагии шумо ба хотири хелсандии одамое ҳастанд ки мақсад дар ғарибӣ ва дар дигар ҷои дур ҳастанд. خلاصه گپ یا بارگاه مینادارم مقصد به همه برادرها که ایقا خدمت کردند مدتی طولی یک 2-3 هفته شد که همین سیونکا رفته است مقصد عذاب هم است وجود مقصد خرسندی هم است شوخی هم است چیزی که طلب با مخلصا میشوند همه همین چیزا ما مقصد روی نوار آوردگیم با مقصد خودتون میبینین خیلی مقصد ان شاء الله که خرسند میشین مقصد این کلیپ مقصد ای کانالی این کلیپ ما مقصد ای کانالی این دوشنبه و ای کانالی سورو برادر مبرویا کلیپ و تماشا میکن و انشالله که ای کانالی ما هم هست شما فقط لایک و مقصد دستگیری را فراموش نکنید. باقی مونده سلامت باشین. نویگری های پیش راین 104 همه کسا سلامت باشین.